اصل اکانومی تو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں بیچتے کیا ہیں، آپ پیدا کیا کرتے ہیں، آپ بناتے کیا ہیں، آپ کی پروڈکشن کیا ہے، وہ کتنی ویلیویبل ہے، وہ کتنی کمپٹیٹو ہے دنیا کے اندر، وہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، یا آپ جو ہے وہ بنیادیں جرابے اور نالے بنانے کے علاوہ کچھ اور دنیا میں بنا کے ہائی ٹیک ایکسپورٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کوئی ویلیویبل چیز کو ویلیو ایڈیشن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو دوستو آج ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر آج کل مہنگائی کے کارن کتنی ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر کچھ چرچا بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ تھا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ خوشخبریاں آ رہی ہیں تو ہمیں آپ بھی کوئی اس کی مطلب کنفرم کر دیں کہ واقعی اس کو ہمیں خوشخبری ماننا چاہیے۔ ضمیر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے دو حصے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ معیشت کی سمت درست ہو گئی ہے، اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا۔ آدھی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے معاشی سمت کے حوالے سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے ایڈوائزر بہت ہی بری طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک ڈیٹا پوائنٹ اٹھا کے پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہم صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات سن رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پازیٹیو ہو گیا، ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں چلی گئی۔ اس کو اگر آپ تشبیہ دینا چاہیں تو آپ سوچئے کہ ایک جنگل میں کوئی 200 درخت ہیں جن میں آگ لگی ہے، اور 1 یا 2 درخت جو ہیں وہ بچے ہیں، وہ بھی گرین ہیں، سبز ہیں، تو ان کو ہم دکھا دیتے ہیں پبلک کے سامنے کہ دیکھیے پورا جنگل بچا ہوا ہے۔ اس وقت معیشت کے اندر ایک آگ کا سماں ہے، اور تقریباً بہت سارے کے سارے درخت جو ہیں ان میں آگ کا سماں ہے، ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جو معیشت دانوں کی بحث ہے اس سے بالاتر ہو جائیں۔ آپ آ جائیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی بحث، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 35 روپے کلو آٹا مل رہا تھا، آج وہ 70-75 روپے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 55 روپے کلو چینی تھی، آج وہ 115 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہمیں 10 روپے کا 1 یونٹ بجلی کا مل رہا تھا، آج وہ 17-18 روپے پہ ہے، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہ 20 روپے ہے۔ غربت بڑھ رہی ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہیں 3 حقائق 22 کروڑ پاکستانیوں کی معیشت۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ انٹرسٹ ریٹ دوبارہ بڑھانے جا رہے ہیں تو وہ مجبوری ہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ سے نیچے تو رکھا نہیں جا سکتا انٹرسٹ ریٹ؟ دیکھیے، یہ چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ اور مہنگائی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہم جو ٹرین ہوئے ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز میں جا کے، امریکہ، برطانیہ، وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں پہ یہ قانون ضرور چلتا ہے، اکنامک کا قانون، کہ اگر انفلیشن کا ایک انٹرسٹ ریٹ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہر چیز سود پہ لیتے ہیں، ان کا گھر بھی سود پہ ہے، ان کی کار بھی سود پہ ہے، ان کا ٹیلی ویژن بھی سود پہ ہے۔ ہم تو یہاں 70-80% پاکستانی جو ہیں وہ اپنی 70-80% آمدن سبزیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کھانے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ ریٹ سے نہ لینا نہ دینا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ امیر عباس، آپ کی طرف آتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے 5-6 مہینے کیونکہ ایکسپورٹس بند ہوئی نہیں تھی، تو یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں ایک بہت تیزی آئی ایکسپورٹس، اور اس لیے 29% جو ہے ایکسپورٹس بڑھی ہیں۔ تو یہ جو پیچھے حالات ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو صرف اور صرف مہنگائی اور عوام کا بھوک کا ہے اس وقت۔ دیکھیں ضمیر صاحب، اگر تو آپ نے ریمیٹنس بیسڈ اکانومی بنانی ہے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ریمیٹنس کو آپ کوئی دنیا میں کسی اکانومی کا ماڈل تو نہیں کہہ سکتے نا آپ۔ ہاں، اگر آپ کی ریمیٹنس بڑی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے بریدنگ سپیس کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو تھوڑا سٹیبل کریں، آپ اپنے ڈالر کو سٹیبل کریں۔ اصل اکانومی تو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں بیچتے کیا ہیں، آپ پیدا کیا کرتے ہیں، آپ بناتے کیا ہیں، آپ کی پروڈکشن کیا ہے، وہ کتنی ویلیویبل ہے، وہ کتنی کمپٹیٹو ہے دنیا کے اندر، وہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، یا آپ جو ہے وہ بنیادیں جرابے اور نالے بنانے کے علاوہ کچھ اور دنیا میں بنا کے ہائی ٹیک ایکسپورٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کوئی ویلیویبل چیز کو ویلیو ایڈیشن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے وہ اصل ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی۔ اس کے اوپر تو ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے 7-8 ماہ ایکسپورٹ کم تھی، چلے مان لیا کہ جی کرونا کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی باہر، تو اب یہ پش ملا نا ان 3 مہینوں میں، فرسٹ کوارٹر میں، تو اب نئی فیکٹری کون سی لگی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ نئی فیکٹری کون سی لگی ہے جو آپ
कोरोना खत्म हो जाता है तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? वही एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और जो आप खाली इंपोर्ट रॉ चीजें कितनी पहले हुई export करते थे। है, वेरी राइट, कि रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट हुआ है फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मतलब मशीनरी कितनी इंपोर्ट हुई, ये मैटर करती है। जो अमीर अब्बास ने कहा कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए आवाम तरस रही है, चीनी और आटा। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आई थिंक डॉक्टर साहब ये एग्री करेंगे कि कोई 15, 16, 17 साल के बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में गया है। इसकी अचीवमेंट के दो पहलू हैं। एक तो मैक्रो साइड पे अगर आप देखें तो वाकई ही इट्स अ बिग अचीवमेंट, और जो मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है वो मैक्रो साइड पे बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है। अब माइक्रो आप आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे, और इस साइड की अगर आप बात करते हैं कि जनाब लोगों को कुछ रिलीफ देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। और जो अमीर अब्बास ने बात की जी इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ की या आपने जो एक्सपोर्ट करनी है आपके मुल्क की, आपने कहा चीनी और शुगर तो है ही है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल जो आपके इकोनॉमिक फोरम्स हैं वहाँ पे जब आपकी रेटिंग्स ऊपर जाएगी, जब आपका सीपैक ऊपर जाएगा, तो आपकी एक्सपोर्ट्स, हमें यही बताया गया कि जी हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर हमारी एक्सपोर्ट होंगी, नहीं हमारी एग्रीकल्चर तो ऐसे रॉ मटेरियल भी यूज जी, होता है फॉर हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स, नो डाउट। होगी, हमारे जो पास आगे हम देखेंगे बड़ा पोटेंशियल है फिशरीज में, इन फैक्टर्स को जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी जनाब। जो हमारी मादनियात हैं, जो हमारा साइली बेल्ट है, जो वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा लेवल पे जो हमारे पास मिनरल रिजर्व, लेकिन इनको कौन कैश करेगा? सीपैक की कंप्लीशन के बाद होगा ये सब कुछ? नहीं बाद होगा, ये आप आने वाले चंद सालों में देखेंगे चलें, कि आपकी रेटिंग्स जब अच्छी होती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में, तभी आपका इंटरनेशनल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ज़मीर साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत जो है उसमें इतनी खतरनाक किस्म के इख्लाफात पैदा हो गए हैं, यानी कि इतनी शदीद किस्म के इख्लाफात हैं कि ऑपोजिशन कुछ एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती है, हुकूमती पार्टी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती है, हमें नहीं पता कि असल बात क्या हो रह जाती है। नतीजा ये निकल रहा है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की निकल गई हैं चीखें। उनका इस चीज से क्या ताल्लुक है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR किसने काटी, नहीं काटी? आप अंदाजा कीजिए कि सितंबर का महीना हमने गुजार दिया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कौन मिला, कौन नहीं मिला, क्या वहां पे मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक बात हुई, नहीं हुई। अक्टूबर का पहले 2 हफ्ते हमने गुजार दिए कि FIR के गद्दारी के तगमे किसको किसको दिए गए। अब हम ये बहस कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर वहां गए, उन्होंने क्या किया। देखिए, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरजीह है महंगाई, दूसरे नंबर पे उनकी तरजीह आ रही है बेरोजगारी, तीसरे नंबर पे कहीं सियासत या करप्शन कहीं आती है। देखिए, इसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है, जीरो सम गेम है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही खतरनाक सिमत हम ये इख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज चाहिए कि हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर जाती हमले जो है उसको बंद कर दें। दूसरी चीज ये चाहिए कि ये गाली गलोच वाली सियासत को खत्म कर दें। ये सारे नॉन इश्यूज हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। इशू है आटा, इशू है चीनी, इशू है बिजली। डॉक्टर साहब, मीडिया भी ये डिस्कस करता रहता है कि सियासत क्या हो रही है, किसके खिलाफ FIR, बिल्कुल किसके डॉक्टर खिलाफ साहब नहीं कटी। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी माजरत से मुझे कहा जा रहा है ब्रेक की तरफ, बट यू हैव राइटली डाउट। और प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया है, खुशखबरी, ये जो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। और तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 2-3 बातें निकल कर आई है। एक व्यक्ति ने तो बताया है कि पाकिस्तान आज तक बनैन, नाले और जुराबों के अलावा कोई भी वस्तु पैदा नहीं कर सका। तो जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो आपके देश का ये हाल होना तय है। क्योंकि हर चीज़ आपको जो विदेशों से खरीदनी पड़ती है, और जो चीज़ आप खुद बना सकते हैं, खुद पैदा कर सकते हैं, वो आप करने को तैयार नहीं। और जो दूसरी बात एक व्यक्ति ने बोली है, वो ये बोली है कि पाकिस्तान के लोगों का जो 70% बजट है वो उनका सब्जी खरीदने में निकल जाता है। तो सब्जी तो एक ऐसी वस्तु होती है जो आप अपने लोकल खेत के अंदर खेती करके पैदा कर सकते हैं। तो जब आप जो अपने खुद की चीज़ तैयार कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, तो फिर आपके देश का जो ये हाल होना होता है। तो अगर पाकिस्तान को इंडिया से फुर्सत मिल जाए, उनको कश्मीर से फुर्सत मिल जाए, और कुछ लोग जो पाकिस्तान को चाहने वाले हैं वो अकेले बैठकर सोचें कि उनके जो घर की हालत क्या है
और इंडिया के बारे में दिन पर रात सोचते रहते हैं कि इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए, इंडिया को कैसे तोड़ा जाए। अगर वो अपने देश के बारे में कुछ टाइम बैठ कर सोचें तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आज जो मेन समस्या है वो क्या है और उसका हल कैसे करना है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे के बारे में करना करते रहते हो, जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, तो आप अपने खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो और आपको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ और कहाँ पर बैठा हूँ और किस हालत में बैठा हूँ। तो ये सब जब आप अपने बारे सोचना शुरू कर देंगे ना और इंडिया को छोड़ देंगे तो आपको अपने देश की जो तरक्की के बारे में पूरा पता चल जाएगा और जो आपके देश की समस्याएं हैं उनका भी पता चल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की समस्या आजकल सबसे बड़ी यही है कि वो इंडिया के बारे में ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव ही सोचता है। क्योंकि इंडिया को बर्बाद करने में उसका जो पूरा समय चला जाता है और जब भी इंडिया और चाइना का कोई माड़ी मोटी झड़प होती है तो पाकिस्तान उस पर ताली बजाता है नज़ारों की तरह और बेशर्मी के साथ नाचता है। तो ये जो पाकिस्तान की हालत है, ये अपने घर के बारे में सोचना छोड़कर किसी दूसरे के जो मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे तो इनकी ये हालत होना तो तय है। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर पाकिस्तान आज बनैन नाले जराबों के अलावा कुछ और नहीं बना सकता तो इसके जो सबसे बड़ा दोषी वो पाकिस्तान के लोग भी हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी है। क्योंकि जिस देश के लोग अच्छे होंगे ना वहाँ की गवर्नमेंट माड़ी तो बन ही नहीं सकती। क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो भी जनता से आते हैं और जो जनता चाहती है वही वो गवर्नमेंट के लोग करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जनता के खिलाफ जाके कुछ करने की कोशिश करेगी तो जनता उसको अगले 5 साल बाद चलता कर देती है। और पाकिस्तान की जो जनता है वो खास करके ये चाहती है कि कश्मीर उनको मिल जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाए। और जो जनता की बोली है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती है और इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको पैसा कमाने का मौका मिल जाता है चीन से। तो ये जो पाकिस्तान की समस्या है, जो पाकिस्तान के लोगों की समस्या है, जहाँ तो आप ये कर लीजिए कि आप दूसरे दुनिया के देशों के बारे में सोचना छोड़कर अपने खुद के बारे में सोचें, तो जहाँ फिर आप दुनिया के बारे में सोचते रहिए और आपका जो बेड़ा गर्क होता रहेगा।